V zadnjem letu sem obiskal 3 izmed največjih tehnoloških konferenc v zahodnem svetu. TechCrunch Disrupt v San Franciscu, Viva Technology v Parizu in The Next Fab v Amsterdamu. Že, moje ime je Frank. Med študijem umetne inteligence na Nizozemskem in raziskovalno izmenjavo na Berkeleyju v Kaliforniji sem imel priložnost obiskati precej dogodkov v svetu podjetništva in tehnologije. Na teh tehnoloških konferencah je opaziti ogromno enih tehnoloških velikanov, startupov in pa investitorjev. Kar je pa manj precej zanimivo, je pa, da je tukaj ogromno tudi enih državnih stojnic oziroma regijskih paviljonov. We are the Korea agency under the Ministry of SMEs and Startups. We have companies expand into the US market, and at the same time we attract foreign direct investment into Brussels. We organize Polish pavilions at events like TechCrunch. We invite Polish startups to be a part of our delegation, and we kind of help them as a platform for finding clients, contacts in new markets. Zakaj države v to vlagajo toliko truda? No, ko govorimo o promociji hitro rastočih visokotehnoloških podjetjih oziroma startupih, govorimo predvsem o podjetjih, ki zaznamujejo inovativnost, se pravi tekmujejo oziroma temeljijo na napredkih v tehnologiji in poslovnem modelu, hitro rastejo, cilj je širitev in pa skaliranje poslovanja in pa pripadajoče visoko tveganje. Več kot 95% startupov ne bo poslovalo po 5 letih, tisti, ki pa uspejo, pa lahko dosežejo izjemne rezultate. So pa tudi globalno usmerjeni, se pravi ciljajo na svetovni trg, s konkurenco in pa investitorji ter strankami iz celotnega sveta. Mnoge študije kažejo, da so ta podjetja dobra za gospodarstvo. Mlada podjetja v Evropi ustvarjajo več kot 50% novih delovnih mest. Ponovadi so to tudi službe z veliko dodano vrednostjo in pa kakšnimi delniškimi opcijami, ker pa tudi ustvarjajo visokotehnološke produkte za visoko dodano vrednostjo, si lahko tudi privoščijo. Če se tako podjetje tudi uspešno proda, pa lahko iz tega kapitala financirajo tudi nova podjetja in se ti cikli ponovijo. Take primer je tako imenovana PayPal mafija iz Silicijeve doline in pa tudi Skype mafija v Estoniji. Marsikatere države torej prepoznavajo pomembnost inovativnih tehnologij in industrij ter se želijo pozicionirati kot inovativne, digitalne, dobre za zagonska podjetja in tako naprej. Med obiski na teh konferencah sem se tako pogovarjal z več kot 25 predstavniki državnih oziroma regijskih organizacij. It's important for our companies to come abroad, so I think you as well, small region. We are also a small region, 6 million people, so the market is way too small to be very successful. So if you want to be successful, you should go abroad, and these kind of events, it really helps them with an international mindset. Ponavadi imajo s seboj 2 do 3 organizatorje in pa 2 do 3 predstavnike na podjetje, teh pa pripeljejo do 10. So we are a government agency. We are funding and training startups, but also small businesses in Senegal. And what we're doing today in Vivatech is to show the potential of our startups. Organizirajo razpis, naredijo selekcijo in pa subvencionirajo oziroma krijejo vstop in pa potovalne stroške. Velik del je tudi organizacija logistike obiska, medsebojno povezovanje podjetij in pa poobiskovno vrednotenje. Opazite tudi, da ponovadi nastopajo skupaj pod neko znamko, naprimer Digital Bangladesh ali pa Korea Startup. We are almost like 12 companies over here. Okay. Our government has helped us come here, so they have helped us getting the visa, investing in the setup as well. Po vrnitvi merijo tudi neke določene ključne metrike, naprimer število ustvarjenih investicij, povezanih poslovnih partnerjev in tako naprej. Slovenska podjetja se pri teh konferencah žal ne pojavljajo tako pogosto kot druge primerljive države. Spirit in GZS sicer organizirata neki skupinsko obisko konferenc, a imamo še nekaj prostora za izboljšavo. Spirit je nedavno objavil tudi razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v letih 2024 do 2028. To je odličen korak proti bolj udarni promociji naših podjetij v tujini, me pa zanima, zakaj nimamo več skupinskih delegacij. Če to organizira neka krovna organizacija, se lahko prej prijavi na konferenco in se dobijo cenejše karte, poskrbi se za logistiko obiska, startupi se lahko ukvarjajo med tem sam zaposlovanjem in pa mreženjem na dogodkih, ta podjetja pa lahko nastopijo tudi pod neko skupno znamko, tako recimo Digitalna Slovenija. Vse te stvari druge države, s katerimi sem govoril, na konferencah že počnejo. The whole region is coming to Amsterdam, so we can present ourselves not only as a unique company, which would not be necessarily the most way to put ourselves as a strong presence, but to come as an ecosystem, as everyone, different companies and institutions coming together
to reach a goal that is kind of common, to be honest. We try to, we work with them very closely. If they go to a show, we always support them. We also propose activities and events during shows. But here in this particular case, we had one company that came to see us from Slovenia. I think you just did an interview with them, and that's OmniOpti. And the company that I was really working with was a company Crowda. My point was just to stay with them, make sure everything works well, take care of their PR, introduce them to VCs. That's what we do. We really, really are close to them and make sure that each time they do something in the US, we provide resources. Slovenija ima precej dober potencial za zagonska podjetja. Imamo dobro izobražene ljudi, močno socialno mrežo in pa razvijajoč se sistem inkubatorjev, pospeševalnikov ter skladov tveganega kapitala. Iz tega območja je prišlo tudi že kar nekaj uspešnih podjetij, kljub temu pa se imamo še veliko za naučiti. Morda ravno preko povezavi s tujine.